คือទៀតហើយបងប្អូនបាទព័ត៌មាននេះកំពុងតែក្តៅរគុកខ្លាំងមែនទែនគឺនៅថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអាចោលទៀមនឹងម៉ាឡេស៊ីពេលនេះកំពុងតែមានចំនួនខាងដែនសមុទ្រតាអ៊ំម៉ងបងប្អូនបាទពេលនេះនាវាអាចោលទៀមបានលិចមួយគ្រឿងហើយដោយសារនាវាម៉ាឡេស៊ីនឹងចំនួន10គ្រឿងបានបឹកបំបុកបាទបាញ់ផងអីផងបានធ្វើឲ្យនាវាអាចោលទៀមនឹងបានលិចមួយគ្រឿងហើយបងប្អូនបាទពេលនេះអាចោលទៀមកំពុងតែមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយម៉ាឡេស៊ីទៀតហើយបងប្អូនអញ្ចឹងអូនចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានដឹងបាទសូមអរគុណ Bayangkan sebuah kapal nelayan luluh lantak, pecah berkeping-keping, lalu dalam hitungan menit menghilang ke dasar laut. Bukan dihajar badai, bukan diterjang gelombang ganas, melainkan dihantam tembakan militer dari negara tetangga. Pada Februari 2026, perairan Pulau Lipe menjadi saksi bisu, sebuah peristiwa yang nyaris tak terbayangkan terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Angkatan Laut Thailand atau Royal Thai Navy secara mengejutkan mengambil langkah ekstrim, menenggelamkan kapal berbendera Malaysia tepat di lokasi kejadian. Ini bukan lagi perkara pencurian ikan semata. Ini adalah pesan keras yang disampaikan langsung melalui moncong meriam. Dan yang lebih mengusik, pola ketegasan seperti ini mulai membayangi titik-titik sensitif kita sendiri di tanah air Ambalat dan Sebatik. Apakah ini pertanda berakhirnya era diplomasi penuh senyum di Asia Tenggara? Apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik sebelum kapal itu karam hingga membuat militer Thailand kehilangan kesabarannya? Mari kita uraikan satu persatu, mulai dari kronologinya. Pulau Lipe di Thailand Selatan memang dikenal sebagai wilayah laut yang subur dan kaya sumber daya, menjadikannya magnet bagi nelayan lintas batas. Namun hari itu tidak seperti biasanya. Kapal patroli Thailand mendeteksi aktivitas ilegal sekitar 8 mil laut dari garis pantai mereka. Sesuai prosedur, peringatan awal dikeluarkan agar kapal menghentikan kegiatan. Dalam situasi normal, kapal nelayan Malaysia akan memilih kabur atau menyerah. Namun kali ini berbeda. Kapal tersebut justru dilaporkan melakukan manuver agresif. Mereka mencoba menghalangi pergerakan kapal militer Thailand dan dianggap membahayakan personel di lapangan. Di mata komandan Thailand, situasinya telah bergeser bukan lagi pelanggaran administratif, melainkan ancaman langsung. Tembakan peringatan dilepaskan, tetapi situasi memanas dengan sangat cepat, hingga akhirnya kapal itu mengalami kerusakan berat dan tenggelam sepenuhnya. Disinilah cerita memasuki babak yang lebih serius. Mengapa Thailand, yang selama ini dikenal mengedepankan pendekatan tenang, tiba-tiba menunjukkan sikap seagresif ini? Jawabannya bertumpu pada dua faktor utama, modernisasi militer dan tekanan domestik. Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand secara sistematis memperkuat armada lautnya. Sistem pengawasan maritim ditingkatkan. Kapal patroli lepas pantai disiapkan untuk mengambil keputusan taktis secara cepat dan presisi. Di sisi lain, pemerintah mereka berada di bawah tekanan publik yang kuat. Komunitas pesisir merasa sumber daya laut mereka terus terkuras oleh pihak asing. Tindakan tegas ini menjadi sinyal jelas kepada rakyatnya. Negara hadir dan kedaulatan tidak bisa ditawar. Tahun 2026 baru saja membuka lembaran pertama dan negara jiran kita sudah langsung bikin prestasi. Bukan ekspor naik, bukan inovasi teknologi, tapi ekspor kapal ke dasar laut. Sebuah kapal nelayan Malaysia resmi ditenggelamkan oleh kapal patroli Thailand setelah masuk ke perairan mereka dan membuat situasi memanas. Ini bukan pertama kali kawasan kita heboh soal kapal Malaysia yang kelewatan garis. Indonesia juga sudah berkali-kali menangkap kapal berbendera Malaysia karena illegal fishing. Jadi kalau Laut Asia Tenggara punya grup WhatsApp, kapal model begini mungkin sudah diarsipkan dari dulu. Masalahnya selalu klasik, laut dianggap seperti halaman belakang yang bisa disinggahi kalau stok ikan menipis. Padahal tiap negara sekarang pakai radar, satelit, AIS, patroli rutin. Ini bukan era perahu kayu tanpa koordinat. Masuk wilayah orang di 2026 itu bukan salah belok, itu keputusan. Dan ketika patroli datang, situasi tidak berubah jadi sesi negosiasi santai. Thailand mengambil tindakan, tembakan peringatan dilepaskan, dan akhirnya kapal itu tenggelam, selesai.
Ironisnya, setiap kejadian seperti ini selalu ada narasi dramatis seolah-olah tindakan tegas itu mengejutkan. Padahal Indonesia sudah lama punya sejarah menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Dulu bahkan sempat jadi tontonan publik. Bedanya, kali ini bukan Indonesia yang jadi pemeran utama. Rasanya seperti dejavu regional. Kapal masuk, patroli datang, tenggelam. Headline muncul. Dan kalau ini sinetron, judulnya mungkin Cinta Terlarang di Perairan Teritorial. ទូកនេសាទម៉ាឡេស៊ីមួយគ្រឿងក្នុងចំណោមនាវាបរទេសពី8ទៅ10គ្រឿងបានលិចកណ្ដាលសមុទ្របន្ទាប់ពីត្រូវកងទ័ពជើងទឹកថៃបាញ់ស្ទាក់ចាប់ក្បែរកោះលីពីខាងត្បូងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះបើយោងទៅតាមកាសែត Thai The Nation ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកថៃលោកប៉ារ៉ាច់រតនាឆៃយប៉ានបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបញ្ជាការតំបន់ទ័ពជើងទឹកទី3បានទទួលព័ត៌មានពីបណ្ដាញអ្នកនេសាទថាមាននាវានេសាទបរទេសជាច្រើនគ្រឿងចូលប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ប្រហែលជា10គីឡូខាងកើតកោះលីពីកងទ័ពជើងទឹកថៃបានបញ្ជាឲ្យនាវាទាំងអស់នោះឈប់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមនាវាបានព្យាយាមរត់គេចហើយក្នុងចំណោមនោះមានទូកមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាទូកនេសាទម៉ាឡេស៊ីបានបង្វែរទិសចង់បុកនាវាល្បាតរបស់ថៃក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងនេះមន្ត្រីថៃបានបាញ់ព្រមានតាមអ្វីដែលពួកគេហៅថាវិធានការសមាមាត្រដើម្បីបញ្ឈប់នាវាបន្ទាប់ពីការស្ទាក់ចាប់នេះទូកនេសាទម៉ាឡេស៊ីបានលិចនៅកន្លែងកើតហេតុកងទ័ពជើងទឹកថៃបានរឹបអូសទូកមួយគ្រឿងនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់នៅលើទូកក្នុងនោះមានម្នាក់រងរបួសថៃអះអាងថានាវាបរទេសទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងដែនទឹកដែលជាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនលោកប៉ារ៉ាច់បានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានអនុវត្តស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍សមាមាត្រនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារជីវិតមនុស្សក៏ប៉ុន្តែម៉ាឡេស៊ីមិនទាន់បញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ការអះអាងរបស់ថៃនៅឡើយទេ Di ruang laut terbuka, dinamika keamanan dapat berubah dalam sekejap. Ambalat dan sebatik bukan sekadar titik koordinat di peta, melainkan simbol harga diri bangsa. Peristiwa di Pulau Lipe menunjukkan adanya pergeseran standar respons terhadap pelanggaran wilayah di Asia Tenggara. Opsi militer langsung kini bukan lagi sesuatu yang tabu, melainkan alternatif nyata dalam penegakan kedaulatan. Tidak lagi berhenti pada nota protes diplomatik. Secara geopolitik, persepsi kekuatan kini memiliki bobot yang sebanding dengan kapasitas militer yang nyata. Ketegasan di laut dapat membangun daya gentar, namun harus dikelola dengan kalkulasi matang agar tidak memicu konflik terbuka yang merugikan semua pihak. Indonesia dituntut menjaga konsistensi narasi diplomatik sekaligus memastikan kesiapan militer yang kredibel di wilayah perbatasan. Tenggelamnya kapal nelayan di dekat Pulau Lipe bukan sekadar insiden pencurian ikan. Peristiwa itu menjadi ujian atas ketegasan kedaulatan, ketepatan kalkulasi diplomatik, dan keseimbangan kekuatan di kawasan. Laut Asia Tenggara tetap menjadi jalur ekonomi vital sekaligus arena strategis. Tempat kesiapan dan kematangan politik akan menentukan arah stabilitas di masa depan. Jika menurut kamu pembahasan ini bermanfaat dan membuka perspektif baru, jangan lupa klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar tentang masa depan perbatasan kita, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam di video berikutnya.